Repeat ya. Okay, good morning students. Good morning. Good morning, Miss. How's life? How's everything? How are you today? Mana nih kabarnya? Are you fine? Aren't you? I'm fine, Miss. Fine, okay. Continue to slide 2. Slide 2. Okay. Capital market is a market where buyers and sellers engage in trade of financial securities like bonds, stock, etc. Jadi pasar modal itu sebuah pasar di mana pembeli dan penjual melakukan aktivitas perdagangan. Perdagangan apa? Surat berharga. Seperti bonds itu obligasi, stok itu saham. The buying or selling is undertaken by participants such as individual and institution. Jadi aktivitas proses transaksi jual beli itu bisa dilakukan oleh orang-orang baik individu maupun institusi tertentu. Next. Capital market is divided into two parts, primary market and secondary market. Primary market, pasar utama, secondary market, pasar kedua. Primary market is the financial market where new securities are issued and become available for trading by individuals and institutions. Pasar utama adalah pasar di mana surat berharga itu menjadi barang yang diperdagangkan, baik itu diperdagangkan secara individu maupun institusi. The trading activities of the capital markets are separated into primary market and secondary market. Jadi aktivitas perdagangan dalam pasar modal itu dibedakan menjadi dua bagian, berjenis. Yang pertama pasar utama, yang kedua pasar utama, yang kedua pasar kedua. Yes. Next. Raising funds from the primary market. Gimana sih cara meningkatkan modal dalam pasar utama? Public issue. The first one is public issue. The most common way to issue securities to the general public. Cara melakukan ini aktivitas perdagangan berupa surat berharga ke masyarakat umum itu public issue. That is one of the way to raise funds from the primary market. Salah satu cara untuk meningkatkan modal di pasar utama. Next, right issue. Ya, a company wants to raise more capital from existing shareholders. It may offer the shareholders more share at a price discounted from the prevailing market price. Di sini sebuah perusahaan itu ingin meningkatkan modal ke pemegang saham dengan cara menjual surat berharga tersebut dengan harga yang didiskon sesuai dengan harga pasar yang masih berlaku. Preferential allotment, alokasi yang ditentukan. When a listed company issues share to a few individuals at a price that may or may not be related to the market price. It means that some people get a special price for buying the the securities in primary market. Intinya gini, untuk masyarakat tertentu atau orang-orang tertentu mendapatkan harga tertentu, harga spesial yang ditujukan untuk orang-orang tertentu. Makanya namanya preferential allotment, alokasi tertentu yang dipilih orang-orang tertentu yang dipilih untuk mendapatkan harga khusus
dalam penjualan surat berharga. Next, primary market. Ini transaksi di dalam primary markets. In primary markets, the participant can sell bonds or shares. Bisa menjual ini ya, obligasi atau saham. In this case, the bank wants to sell the bonds or shares to the institution or corporates. Jadi dari pihak bank yang menjual saham itu bisa menjualnya ke corporates atau perusahaan atau juga institusi. And then the institution can sell the bonds or shares to the investor. Jadi kemudian dari institusi tersebut bisa menjualnya lagi, baik itu surat saham ataupun obligasi ke para investor. Ini aktivitas yang dilakukan dalam pasar utama, gitu ya. Next slide. Primary market versus secondary market. Primary market, it is a way of issuing fresh share in the market. Cara membahas tentang ini ya, saham yang baru keluar dari pasar. Gitu. Secondary market, it is a place where already issued or existing shares are traded. Jadi di sini saham yang diperjualbelikan itu bukan saham yang baru keluar dari pasar modal, akan tetapi saham tersebut masih berlaku untuk dijual. Gitu. Primary market, the amount received from the issue of share goes to the company for their business expansion purposes. Jadi tujuan transaksi jual beli di dalam pasar utama itu untuk memperluas ini tujuan bisnis, gitu ya. And secondary market, apa sih? Bisa di zoom sedikit, Mbak? The amount invested by the buyers of shares goes to the seller and hence the company doesn't receive anything. The risk for selling the shares or bonds in the secondary market is the company doesn't receive anything. Jadi perusahaannya yang memperjualbelikan saham itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat untung gitu. Then in primary market, securities are issued by the companies to the investor. Surat berharga itu dijual dari pihak perusahaan ke investor. While for secondary market, securities are exchanged between buyers and seller and stock exchange facilitates the trade. Jadi surat berharga itu dijual antara penjual dan pembeli untuk memfasilitasi perdagangan. Next. Money market and capital market. Next, pasar uang dan pasar modal. What is market? A market is a place where two parties can gather to facilitate the exchange of goods and service. Jadi sebuah pasar di mana ini adalah sebuah tempat di mana dua orang atau dua kelompok itu berkumpul menjadi satu untuk memfasilitasi transaksi perdagangan, baik itu perdagangan berupa barang maupun berupa jasa. Next. Financial market. Any marketplace where trading of securities including equities, bonds, and currencies and derivatives occur. Jadi di sini sebuah tempat di mana memperjualbelikan surat berharga yang berupa obligasi, kemudian apalagi currency mata uang kayak gitu, ekuitas sama derivatif itu terjadi. Ya, next. Financial market is divided into two parts, capital market sama money market. Pasar modal dan pasar uang. Capital market is divided into two parts, stock market sama bond market. Pasar saham sama pasar obligasi. Ya. Next. Money market,
The money market is one of the main segments of financial market. Salah satu segmen atau bagian dalam pasar uang. It perform the function of mobilizing funds in the economy. Fungsinya untuk melakukan mobilisasi atau pergerakan modal dalam ekonomi. Main aim is to provide short-term finance at reasonable rates to the institutes in need. Jadi melakukan transaksi keuangan jangka pendek untuk untuk terutama untuk orang-orang yang pengen membutuhkan modal dengan cepat gitu. Next. Instrument in money market ada treasury bill, certificate of deposit, commercial paper, bankers acceptance, and repurchase agreement. Ini yang dijual di pasar uang ya. Next. While for capital market, the part of financial system concerned with raising capital by dealing in shares, bonds, and other long-term investment. Jadi di sini adalah bagian dari pasar modal atau pasar uang untuk memperjualbelikan saham dan juga obligasi untuk investasi jangka panjang. Gitu. Next. Money market versus capital market. Bedanya pasar uang dengan pasar modal. Types of assets for capital market is medium and long-term financial asset. Jadi asetnya bisa digunakan untuk jangka panjang maupun jangka menengah. Sedangkan money market short-term financial asset, asetnya untuk jangka pendek. Use of finance, working capital modalnya digunakan untuk usaha bergerak. Kalau money market juga sama. Maturity of asset, asetnya itu berlaku more than 1 year, lebih dari 1 tahun. Kalau money market less than a year, kurang dari setahun. And connecting link, linknya investor and entrepreneur. Linknya, kalau money market, the link between the depositor and the borrower, antara deposito, orang pemegang deposito dan juga peminjam uang atau modal tersebut. Next. Oke, next.